नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स काफ़ी अरसे से नहीं बढ़ रही हैं। इसके बावजूद कि हुकूमत ने उसके लिए काफ़ी इक़दामात किए हैं, और हम जब हुकूमती बयानात को देखते हैं तो वो तो तकरीबन हर रोज़ इसकी बात करते हैं कि हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और ये कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर हम अपने मुआशी मसाइल हैं उनसे नहीं निपट सकते। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो तभी हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, तभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल होगा, तभी हमें ये जो हर दूसरे तीसरे साल हमें IMF के पास जाना पड़ता है चूँकि हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है, तो वो मसला भी तभी हल होगा जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स हैं कि बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं और काफ़ी ऐसे से स्टेगनेट की हुई हैं। अच्छा, इसी पस मंज़र में अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे टैरिफ भी लगा दिया है। अभी चंद दिन पहले ये खबर आई कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे फोर्स्ड लेबर्स के हवाले से 10% का टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, इसी दौरान में जब ये टैरिफ लगा है तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में भी मौजूद थे। उनकी वहाँ पे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात भी हुई। यकीनन उन्होंने कोशिश की होगी कि पाकिस्तान पे इस तरह के टैरिफ ना लगें या कम लगें, लेकिन बहरहाल वो टैरिफ लगाए गए हैं। अच्छा, ये जो टैरिफ लगाए गए हैं ये दुनिया के 60 मुल्कों पर लगाए गए हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है। अमेरिका का जो है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये उसकी तरफ से एक तरफ से इस पर काम हुआ और बाद में अमेरिकी हुकूमत ने लगा दिए टैरिफ्स। नाजरीन, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो वो टैरिफ लगा रहे थे, और वो काफ़ी उनकी पॉलिसी आर्बिट्रेरी थी। किसी मुल्क पे कोई टैरिफ लगा देते थे, किसी दूसरे पे कोई और लगा देते थे, लेकिन फिर आपके इल्म में है कि उन टैरिफ्स को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। वो जो टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में लगाए थे वो बुनियादी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पे लगाए गए थे, लेकिन गालिबन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे आप इस तरह से आर्बिट्रेरी टैरिफ नहीं लगा सकते। कुछ अमेरिका के अंदर से भी उस हवाले से कुछ मुज़ाहमत हो रही थी। ज़ाहिर है, जो मुल्क टैरिफ लगाता है तो उस मुल्क के अंदर भी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि टैरिफ तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ने पे करना होता है। लेकिन जो मुल्क एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको भी उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता है, खास तौर पे उस सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान पे मिसाल के तौर पे ज़्यादा टैरिफ लग जाए कंपेयर टू एक और मुल्क जिसके साथ हमने कम्पीट करना है। तो जब अमेरिका ने वो जो टैरिफ ट्रंप साहब ने लगाए थे, जब उनको उसने ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद अब ट्रंप की जो सोच है वो तो यही है कि टैरिफ ही एक तरीका है कि जिसके ज़रिए से अमेरिका के बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेहतर बनाया जा सकता है, जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है उसको एड्रेस किया जा सकता है, या ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको दूसरे मुल्कों से वापस अमेरिका शिफ्ट किया जा सकता है। तो ट्रंप तो उस हवाले से बहुत कन्विंस्ड है। अब इसी सोच के ताबे उसने फिर दीगर तरीके अख्तियार किए हैं। तो उसमें एक तरीका ये था कि फोर्स्ड लेबर के हवाले से भी कोई टैरिफ लगाया जाए, लेकिन फोर्स्ड लेबर का टैरिफ भी ऐसे तो नहीं लग सकते कि आप अचानक ही लगा दें। उसके लिए तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि किसी मुल्क में वाकई फोर्स्ड टैरिफ का मसला मौजूद है, और फिर उसकी ग्राउंड पर आप टैरिफ लगा सकते हैं। तो बहरहाल उसी तरीके को अख्तियार करते हुए अब फोर्स्ड लेबर के टैरिफ लगाए गए हैं, और वो कोई दुनिया के 60 मुल्कों पर लगाए गए हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है। अच्छा, इसमें जो जिन मुल्कों से पाकिस्तान का कंपटीशन होता है उसमें ज़ाहिर इंडिया बांग्लादेश हैं, तो इंडिया और बांग्लादेश पे भी 10% टैरिफ लगे हैं। फिर इसी तरह से जो दूसरे मुल्क हैं जिन पे 10% लगा है उसमें कनाडा है, मेक्सिको, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, जॉर्डन, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना और कई लैटिन अमेरिकन मुल्क हैं, इन सब पे भी 10% के टैरिफ लगे हैं। कुछ मुल्क हैं जिन पे कोई 12.5% या उसके करीब टैरिफ लगे हैं। इसमें EU वगैरह, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, स्विट्जरलैंड, इस तरह के मुल्क मौजूद हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनमें कई मुल्क तो ऐसे हैं जो डेवलप्ड मुल्क हैं, लेकिन उन पर 12.5%। चूँकि मेन बात यह है कि अमेरिका को तो एक एक्सक्यूज़ चाहिए था, चूँकि टैरिफ तो वो लगाना ही चाह रहे थे। तो EU वगैरह में शायद फोर्स लेबर के हवाले से उस तरह की लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे कोई ज़्यादा निस्बतन लगाए गए हैं। लेकिन इसमें हो सकता है कि बाद में मज़ीद कमी कर दी जाए, क्योंकि हर मुल्क की अपनी रियलिटी होती है, तो शायद असेसमेंट जब मज़ीद होगी तो हो सकता है कि उनको वो कंप्लाइंट पाएँ। फोर्स लेबर के हवाले से टैरिफ लगाए गए हैं, शायद इनको चैलेंज करना मुश्किल होगा, क्योंकि बहरहाल हमारे जैसे मुल्कों में कुछ न कुछ तो फोर्स लेबर का मसला रहता है। अगर वो बड़ा मसला ना भी हो तो छोटा मोटा मसला तो हो गई। अच्छा, तो मौजूदा सूरत हाल में जब ये टैरिफ इंडिया बांग्लादेश पे भी लगाए गए हैं, पाकिस्तान पे भी लगाए गए हैं, तो इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, तो हम इसकी बात भी करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, अगरचे टैरिफ जो इंडिया पे लगा है और जो बांग्लादेश पे लगा है वो उतना ही है जितना पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान को उसका डिसएडवांटेज इस तरह से होगा कि पाकिस्तान में ऑलरेडी टैक्सेस ज़्यादा हैं और इसके अलावा एनर्जी की प्राइसेस ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ गैस की कीमतें ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में ये बात पहले ही होती रही है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो कंपेटिटिव नहीं है अपने रीजनल कंपेटिटर्स के साथ, मतलब इंडिया के साथ नहीं है और बांग्लादेश के साथ भी नहीं है। तो अब ये वो बैकग्राउंड है कि जिसमें ये टैरिफ लगा है और अमेरिका की तरफ से हमें कोई इजाफी फ़ायदा या कंसेशन नहीं मिली है, इसके बावजूद कि हमारा ताल्लुक उनके साथ काफ़ी अच्छा है।
اچھا یہی آج سے کوئی سال پہلے جب ہم ٹرمپ نے شروع میں ٹیرف لگائے تھے تو اس وقت پاکستان کو ایک فائدہ دیا گیا تھا. جب انڈیا پہ 50% کے قریب ٹیرف لگا دیا تو اس وقت پاکستان کا تو ٹیرف 20% سے بھی کم تھا. تو اس وقت ہم یہ توقع کر رہے تھے اور ہماری وہ توقع پوری بھی ہوئی کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو گیا. لیکن اب اس دفعہ ہمیں کوئی اضافی فائدہ یا بینیفٹ نہیں دیا گیا. اچھا ناظرین یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ بات ہم اس بیک گراؤنڈ میں کر رہے ہیں کہ جب پاکستان کی ایکسپورٹس آلریڈی سٹیگنیٹ کی ہوئی ہیں بلکہ کم ہوئی ہیں. 2025-26 میں تو ہماری ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ایک کچھ ڈیٹا جو ہے وہ پبلک ہوا ہے اور وہ خاص طور پہ ہمارے جو دا نیوز اخبار ہے انہوں نے اس کو کور بھی کیا ہے. تو اس کے مطابق جون 2026 میں جو پچھلے فائنانشیل ایئر کا آخری مہینہ تھا اس میں تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری 10 ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن میں سے 7 میں کم ہو گئی. تو 7 میں جو کم ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس کے اعداد و شمار رکھ دیتا ہوں. تو ہماری مثال کے طور پہ سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن تو امریکہ ہے. وہاں پہ ہماری ایکسپورٹس جون کے مہینے میں صرف ایک مہینے کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ 12% کم ہو گئی. یو کے بھی ہماری ایک بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ بھی 12% کم ہو گئی. یو اے ای متحدہ عرب امارات وہاں پہ تو 23% کم ہو گئی. یو اے ای میں 23% کا کم ہو جانا اس کی غالباً وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ اس عرصے میں وہ جنگ کے اثرات تھے. آپ کے علم میں یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان کی کوششوں سے ایک ایم او یو ہو گیا ہوا تھا اور کچھ دنوں کے لیے جنگ رک گئی تھی لیکن پھر وہ دوبارہ شروع ہو گئی. تو اس کے اثرات کئی ملکوں پہ پڑے ہیں جس میں خاص طور پہ یو اے ای پہ زیادہ پڑے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ کافی حملے ہوئے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بھی کافی کم ہو گیا اور وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بری طرح متاثر ہوئی. ظاہر ہے وہاں پہ ٹورزم بھی کم ہو گیا. جب ٹورزم کم ہوتا ہے تو چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے. جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں کئی اور ملک بھی متاثر ہوئے ہوں گے. پاکستان بھی متاثر ہوا اور ہماری 23% کے قریب ایکسپورٹس کم ہو گئی. جرمنی میں بھی 23% کم ہوئی, اسپین میں 16%, نیدرلینڈ میں 25%, اٹلی میں 22%. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف کوئی ایک آدھ ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ یو اے ای کی حد تک تو چلو جنگ کے اثرات ہوں گے لیکن یہ باقی ملکوں میں بھی ہماری ایکسپورٹس کافی کم ہوئی جون کے مہینے میں. صرف 3 ملک ہیں جہاں پہ ہماری ایکسپورٹس جون کے مہینے میں بڑھی. اس میں چائنا ہے جہاں پہ 7% بڑھی, کنگڈم آف سعودی عربیہ وہاں پہ 58%. اچھا یہ سبسٹینشیل ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس کافی بڑھی جون کے مہینے میں. کیوں بڑھی اس کی بھی غالباً وجہ جو ہے وہ ایک تو جنگ کے اثرات ہیں, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا ان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلق ہے. تو اس سچویشن میں کہ جب خطے میں جنگ تھی تو سعودی عرب نے خیر شاید پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سعودی عرب کی نیڈز کو پرائرٹائز کیا جائے تو پھر پاکستان نے سعودی عرب کو کافی چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں. اچھا بنگلہ دیش کو بھی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی جون کے مہینے میں جو 10% ہے. پچھلے سارے فائنانشیل ایئر کا ڈیٹا بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ پچھلے فائنانشیل ایئر میں ہماری ایکسپورٹس کم ہوئی تھی اس سے پچھلے سال کے نسبت. مطلب بجائے اس کے کہ پچھلے فائنانشیل ایئر میں ہماری ایکسپورٹس اس سے پچھلے سال کے نسبت بڑھ جاتی وہ ایکچولی کم ہوئی. تو پورے فائنانشیل ایئر کی صورتحال کیا ہے؟ تو پورے فائنانشیل ایئر میں ہماری یو ایس اے کو جو ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اس کو اگرچہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا لیکن صرف 1%. چائنا کو بھی ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا سارے فائنانشیل ایئر میں 10%. چائنا کو جو ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا وہ ایک طرح سے سبسٹینشیل ہے اور یہ سگنیفیکنٹ ہے. تو یہ نوٹ وردی ہے. حالانکہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم چائنا سے زیادہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور کم ہی ان کو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے کوشش کی ہے کہ چائنا سے کچھ کنسیشنز بھی لی جائیں اور ان کو اپنی ایکسپورٹ بڑھائی جائیں. تو چائنا کو 10% اضافہ ہونا یہ ایک خوش آئند قدم ہے, خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے. یو کے کو جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں پورے سال میں کمی ہوئی اور وہ 1% کی کمی ہے. مطلب کوئی اتنی کمی نہیں ہے لیکن 1% ہے. اور آئیڈیلی تو جس طرح سے ہمارے ایکسپورٹس کے ٹارگٹ ہیں تو اضافہ ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ 1% کی کمی ہوئی ہے. جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کے حل ہونے کی کوئی خاص امید نہیں ہے. اور چونکہ ایکسپورٹس بڑھنے سے ہی ہمارے ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, ہمارے ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, ہمارے ملک میں ڈالرز آئیں گے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ حل ہوگا, ہمیں اپنے فارن لونز جو ہیں وہ پے کرنے میں آسانی ہوگی. اگر ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں تو پھر ہماری یہ جو اکنامک ریکوری ہے یہ فریجائل رہے گی. آپ کے علم میں ہے کہ اگرچہ پچھلے سال میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت کم رہا ہے لیکن اس کی بنیادی وجہ ہماری ایکسپورٹس کا بڑھنا نہیں ہے بلکہ ایکسپورٹس تو کم ہوئی ہیں, ہماری امپورٹس زیادہ بڑھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھی. تو ریمیٹنسز کا بڑھنا خوش آئند بات ہے لیکن ہم صرف ریمیٹنسز پہ انحصار کر کے اپنا
बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अचीव करना चाहेंगे या उसको सस्टेन करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा पायदार साबित नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए, और उसके लिए ज़ाहिर ज़रूरी है कि एनर्जी की प्राइसेस को मज़ीद कम किया जाए, कुछ टैक्सेशन का बर्डन को भी कम किया जाए, चूँकि इसके बगैर ये शायद आसान नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये शहरियों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इम्पोर्टेड गुड्स पे अपना इन्हिसार कम करें और वो एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, और ख़ास तौर पे हमारा कारोबारी तबका कि वो ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे कि जिसके ज़रिए से चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकें, और बल्कि वो बाहर से फ़ौरन इन्वेस्टमेंट भी लाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए।